PWD लेबर सप्लाय सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आल्तींच्या भौशीक बांधकाम खात्याक निवेदन दिवन कर्मचाऱ्यांक कन्फर्म करपाची विनवणी केली। हालींच सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाचो उल्लेख करून गोयच्या PWD कर्मचाऱ्यांनी सरकाराक उलो मारला, आमकां नोकऱ्यांनी कायम करून घेयात। बरेच तेपासून कामगार हंगामी तत्वारच काम करत येयल्यात। आम्ही आयज PWD लेबर सप्लाय सोसायटी जे कामगार जे आसा जे कितलेशीच वर्सां जाली हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा, थोडे टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा, त्यांच्या खातीर एक त्यांचे मेमोरेंडम दिवपा खातीर आमी आयज हांगा येयल्ले। तुमकां खबर आसतली 14 एप्रिलाक आमी पब्लीक मिटींग घेतलेली पणजेन, आनी गोंयभरच्यान जे कामगार सोसायटी अंडर जे वर्कर्स कामाक आसा एम्प्लॉई तेंच्यो व्यथा कितें आसा पळय त्यो समजून घेतल्यो। तेंचे इश्यूज आसात त्यो अजूनय सरकारान सॉल्व केल्लेले ना। तांकां अक्षरशः फटयलेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर स्टार्टींग दवरून कितलीशींच वर्सां डेली वेजीस काम करीत 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 तांकां लास्टाक 5 वर्सां पयलीं आमी एक अशेंच एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आनी तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां, त्यामुळे तांकां टेम्पररी स्टेटस लागलो आनी 6 पे तांकां एक्सटेंड केलो। पूण खंय तरी 4.5 वर्सां जालीं तांकां अपेक्षा आसतली की सरकार तांकां रेग्युलरायज करतले म्हणून। आनी ह्या काळा भितर 2024 जग्गो वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया हे जजमेंट जे येयलें तितून सारकें क्लॅरिटी दिवन जजमेंट दिला की कामगाराची पिळवणूक सरकारान तरी करची न्ही। आमी म्हणटा की फेर वेजीस मेळपाक जाय, तांचो अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, रेग्युलर कायंड ऑफ नेचर गव्हर्नमेंटान अपॉइंटमेंट दिवंक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान मेन्शन केल्ले आसा। एक एक्सपेक्टेशन आसलेलें की लोकहिता खातीर काम करपी हे सरकार इतलो मोठो आपूण कितें तरी इनिशिएट करतले प्रोसेस आनी हे कामगारांक रेग्युलरायज करतले। एटलिस्ट तांकां रेग्युलर पे जो आसा पळय, नो डावट टेक्निकल कितें प्रॉब्लेम्स आसात तांकां सोसायटी अंडर आसल्या कारणान हांगा घेवपाक कितें टेक्निकल प्रॉब्लेम आसा ती गजाल वेगळी, पूण तांकां जो इक्वल पे जो आसा तो तांकां एक्सटेंड करतले अशी अपेक्षा आसतली। म्हणजे एका सायडीन हे आमचे थोडे PWDचे लेबर सोसायटी वर्कर जे आसा ते काही डिपार्टमेंटांनी बिलिंगाचें काम करता, खुबशे क्लरिकल एक्टिविटीज करता, डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, तांकां मेळटा 6 पे। आनी रेग्युलर वर्कर जे आसा सेम नेचर ऑफ जॉब करता तांकां सारको रेग्युलर पे म्हणजे 7 पे वीथ अपडेटेड तांकां DA जो आसा पळय तो सगळें तांकां मेळटा। सो असो डिस्क्रिमिनेशन जे आसा पळय तें जावचें न्ही। सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट सरकारान व्यवस्थीत समजून घेवपाचें आनी तेंचेर जो कितलीशींच वर्सां अन्याय जाला, म्हणजे काही लोकांक जर 23 वर्सां जाली ह्या डिपार्टमेंटान अजूनय ते टेम्पररी स्टेटसानूच आसा आनी रेग्युलर कायंड ऑफ जॉब करता। खंयच तांचो कितें रिकॉर्ड ट्रॅक रिकॉर्ड थंय वायट ना तांचो, एबसेंटिजम ना तांचो, इरेग्युलर वर्क ना तांचो, सगळे हितून अनब्लेमिश तांचो रिकॉर्ड आसा। तरी आसतना गव्हर्नमेंट तांकां कन्सिडर करना। ही आमकां व्यथा जी आसा पळय त्या दीस 14 एप्रिलाक सगळ्या कामगारांनी सांगली। मी इमिडिएटली सांगलें तांकां की इनाफ इज इनाफ। आज इनाफ इज इनाफ सगळी कडेन घालता पळय तसो हांगासरय ह्या क्षेत्रांनी इनाफ इज इनाफ म्हणून आमी त्या दिसा एक डिक्लेअर केल्लें आनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें ठरयल्लें आनी त्या अनुशंगान आयज आमी एक मेमोरेंडम हाडलेलो, पीसीक आमी आयज इन्वर्ट केला। आमी रावता पीसी वाट पळयता येतलो तो आनी ती कॉपी दिवन इमिडिएटली आमी ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आत्तां उलयला, श्री दिगंबर कामत, तेंच्यांनी आमकां 1 ते 2 हेज्या मदीं सेक्रेटरीएटान आपयला, तेंकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितले। सगळ्यांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दितले की हे सगळ्यो इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करा आनी एक प्रोटेस्ट म्हणून आमी एक सायलंट म्हणजे आझाद मैदानाचेर एक धरणां बसपाचें थारलां, पीसफूल प्रोटेस्ट जस्ट टू एक्सप्रेस द इनकन्विनियन्स कॉज फॉर दीस पीपल। कोणाकूच त्रास करप ना, कोणाच्या अगेन्स्ट घोशणा ना, कोणाच्या विरोधात ना, सरकाराच्या विरोधात ना, फक्त तेंचे जे रायट्स आसा तेंचे जे हिताचे गोष्टी आसा ते तांकां मेळपा जाय म्हूण एक सगळे कामगार गोंयभरच्यान म्हणजे पेडण्याच्या पासून ते काणकोण पर्यंत, वाळपयच्या पासून ते वास्को पर्यंत सगळे कामगार जे वेरियस गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी आसा। आता सध्या आमचे कडेन फक्त PWD वर्कर्स लेबर सोसायटीचे येयले अप्रोच जाल्या, काही IDAचे आमकां अप्रोच जाता, थोडे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अप्रोच जाता। सो आमची अपील सगळ्यांक आसा, 1 मे हो कामगारांचो दीस, तुमचे हक्क कितें आसा, तुमचे रायट्स कितें आसा ते आवाज उठोवपाचो दीस आनी ह्याच दिसा तुम्ही सगळ्यांनी हांव अपील करता गोंयभरान जितले सरकारी डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम आसा पळय तांकां अपेक्षा आसा की आयज नाल्यार फाल्यां म्हजो मिनिस्टर म्हाका रेग्युलर करतलो। तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमकां काही लोक अक्षरशः फटयतात, त्या ट्रॅपान तुमी फसूं नाका। कितलेशेच वर्कर हे पळय हांगासर रिटायर जावपाक पावले तरी अजून ते रेग्युलर जायना। 5 वर्सां जाली आमकां टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा, ताजे नंतर आमकां फक्त 6 पे प्लस मेळटा आनी ताजे फुडें कांय ना।
मागीर आमची पण सुद्दां इतल्या सगळ्या फूल स्टाफाची जे सोसायटी स्टाफ आसा तांची सगळ्यांची मिटींग जाली आनी आमी अशें ठरयलें की हे फुडें व्हरपाचें. सो आमी डॉक्टरांच्या मार्फत डेमोक्रेटर ट्रेन केला आनी आज आमी तें सबमीट करपाक येता. आमी सीएमाक एवरी सॅटर्डे सेकंड सॅटर्डे आमचो हॉलिडे आसता. सो आमी एवरी सेकंड सॅटर्डे सीएम सरांसून मेळटा. सर आमकां रिस्पॉन्सूय करता आनी अशें करून दीस फुडें फुडें वचत आसा. सो आतां आमी सराक हें करून फुडें प्रोसिजर करपाक रिस्पॉन्स करता म्हटलं सरान कितें सांगलें रिस्पॉन्स करता म्हटलं लास्ट टायम 10 वर्सां जाल्यार तांकां कन्फर्म करतले म्हणून न्यूजार पेपरार हें आयिल्लें ड्युरींग आपले बजेटाक. सो आमी ताजे नंतर इमिजिएटली सराक केली तेन्ना सरान सांगलें हें तुमकां न्ही तर हाजे खातीर थोडे टॅक्निकल हें आसा ते आमी डिस्कस करतले भितर आनी मागीर तुमकां सांगतले अशें. ताजे रोखडी सुद्दां मिटींग इफेक्ट आमी घेतली सराक.